প্রথমে বন্দাই ভূদেব আন্ধি অধারি পক্ষে সপত সাগর শোষত বৈশ হংসী লক্ষ্যে भूदेव की ब्राह्मण जदुमणि महापात्र लिखिं प्रथम राघविलास प्रथम छंद कौन लिखिले प्रथम बंगाई भूदेव भूदेव की ब्राह्मण अंघ्रि की पाद अघारी जे विष्णु अघासुर पापर शत्रु होती श्रीकृष्ण सपत सागर शोषक होती अगस्त्य ऋषि अलक्ष्य अकस्मात कवि जदुमणि महापात्र प्रथम ब्राह्मण मानक लांछित कर कवि पुत्र शोक अधीर हो काव्य आरंभ करते तुलसी राम चरित्र लेखा अच्छी प्रथम बंगई भूदेव भोर भूमि अंचल अनंतर सा विश्वभरा स्थिरा धरा धरत्री धरणी क्षणिजा काश्यपी कीर्ति सर्वस्वाहा वसुमती वसुधा रूपी वसुंधरा भद्राक पृथ्वी पृथ्वी कुमार निवेदिनी मही मही जे पृथ्वी पृथ्वी श्रेष्ठ होती ब्राह्मण भूदेव की ब्राह्मण अंघ्रि की पाद अघारी जे विष्णु अघासुर पापर होती श्रीकृष्ण पापर शत्रु होती श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण व्याख्या देश श्रीवत्स ब्राह्मण पाद चिन्हटा रही सभा पाऊँ सपत सागर शोषक सपत सागर चोरी कर अगस्त्य ऋषि अगस्त्य ऋषि अच्छा गोटे ब्राह्मण से ब्राह्मण को भिष्या पर अकस्मात जतवंशटा ध्वंस हो जाता द्वितीय पदरे कवि कौन लिखिले कवि जदुमणि महापात्र द्वितीय पदरे कौन लिखिले प्रशासुता सीता धराधर अनंत धरा पृथ्वी धर वासुकी निर्जरा देवता पर अश्रु पर शत्रु संथ साधु सजन कवि जदुमणि महापात्र द्वितीय पदरे लिखिले कौन बोली लिखिले बंदे माने वंदना करुछि रसा जे पृथ्वी पृथ्वी सुता होछि सीता तांकर पति होछंती रामचंद्र वंदे रसा सुता पति हे धरा धर शयन धरा होछि पृथ्वी पृथ्वी धारण करथिले के अनंत नाग पर शयन करथिले एवं भगवान विष्णु हे प्रभु अनंत शयनकारी विष्णु निर्जरा की देवता अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा विमुधासुरा सुप्रभान सुमन शस्त्री देवे सादिवक सह आदित्य आदि विशद लेखमति नंदना आदित्य रूपम स्वप्न मृतस्य बहिमूर्खा चतुर्भुज गिरबाण दानमरय वृंदारक देवता ने फूल सीमा देवता श्री निर्जरा के देवता परके असुर आपण असुर मान को संहरण करी संथ जन मान को पालन करथिला तापरे जदुमणि कौन लिखिले हरिष्ट तो चाहे राष्ट्र कष्ट फेरो दुस्तर चक्र पेशी चक्र बाहन ना तो ओली सोहार गरिष्ठ बसाए राष्ट्र कष्ट फेरो दुस्तर चक्र पेशी चक्र चक्र की इंद्र
ଇନ୍ଦ୍ରର ବାହନ ହଉଛି ହସ୍ତି। ଶକ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର, ଶକ୍ର ବାହନ ଐରାବତ ହସ୍ତି। ଶକ୍ର ବାହନ ଐରୀ, ଶକ୍ର ବାହନ ଭ୍ରାତ ପୁଷ୍ପଦତ୍ତ ହସ୍ତି। ଶକ୍ର ବାହନ ଭ୍ରାତ ଐରୀ କୁମ୍ଭୀର, କୁମ୍ଭୀର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୁରାଣ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ଗହୁର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗହୁର ଦଶାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ତାହା ଦୁସ୍ତର କରିଦିଅ, ମାନେ ହରଣ କରିଦିଅ। ଆପଣ ଚକ୍ରପେଶୀ ଶକ୍ର କି ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରର ବାହନ ହଉଛି ହସ୍ତି, ହସ୍ତିର ହଉଛି କୁମ୍ଭୀର। ଆପଣ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ। ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ। ଐରାବତ ହସ୍ତି ଭାଇ ହଉଛି ପୁଷ୍ପଦତ୍ତ ହସ୍ତି, ସେହି ପୁଷ୍ପଦତ୍ତ ହସ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ। ତାପରେ କଣ ଲେଖିଲେ? ବଂଶ ହରି ଉଦ୍ଧାର ଶକ୍ର ତୁମର, ଶକ୍ର ତୁମର ଆର୍କ ନନ୍ଦନ ଆର୍କକୁ ନାଶ କଲ ସକଳ। ଅର୍କବଂଶ ହେଇ ଉଦ୍ଭବ ତର୍କେ ଶକ୍ର କୁମର ବାଳାର୍କ ନନ୍ଦନ ଆର୍କକୁ ନାଶ କଲ ସତର। ଅର୍କ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତର୍କେ ଛଳରେ, ଶକ୍ର କୁମର ବାଳି, ବାଳାର୍କ ନନ୍ଦନ ସୁଗ୍ରୀବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ତର୍କପଣ କରି ବାଳିକୁ ବିନାଶ କରି ସୁଗ୍ରୀବର ଆର୍କଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। ଅର୍କବଂଶ ହେଇ ଉଦ୍ଭବ ତର୍କେ ଶକ୍ର କୁମର ବାଳାର୍କ ନନ୍ଦନ ଆର୍କକୁ ନାଶ କଲ ସତର। ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ତର୍କପଣ କରି ବାଳିକୁ ବିନାଶ କରି ସୁଗ୍ରୀବର ଆର୍କଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। ତାପରେ କଣ କରିଛ? ହରିନ୍ଦ୍ର ନାସିନ ହରି କି ହରି ହରି ଆସନେ, ହରି ହରି ଆସନେ, ହରି ବିଭୂଷଣ ମୈତ୍ର ଏନି ବସି ସନ୍ଧନେ। হরিন্দ্র নাসিন হরি কি হরি হরি আসনে, হরি বিভূষণ মৈত্র ঘেনি বসে সংঘ। হরি বলতে মর্কট, মর্কট মানଙ୍କର ইন্দ্র হচ্ছে বাড়ি। হরি বলতে সুগ্রীব, হরি বলতে রামচন্দ্র, হরি বলতে সিংহ অর্থাৎ সিংহাসন। হে প্রভু রামচন্দ্র, ଆପଣ ବାଳିକୁ ବିନାଶ କରି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଥିଲ। ବାଳି ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେଲା, ଆପଣ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ଯେତେବେଳେ ବାଳି ବିନାଶ ହେଲା, ହରିନ୍ଦ୍ର ନାଶନ ହରି ହରି ଆସନେ, ହରି ବିଭୂଷଣ ମୈତ୍ର, ହରି ବଳନ୍ତେ ମର୍କଟ, ମର୍କଟ ମାନଙ୍କର ବିଭୂଷଣ ଅଳଙ୍କାର ହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ। ପ୍ରଭୁ ବାଳିକୁ ବିନାଶ କରି ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିଥିଲ। ତାପରେ କଣ କରିଥିଲେ? ଅଷ୍ଟନେତ୍ର ପାଣି ଆୟୁଥ ତୁହି ତାର ବିଚ୍ଛେଦ, ତୁହି ତାର ବିଚ୍ଛେଦ, ହରି ହରି ଲଘୁ ଅଣାଇ ମେଲି ଅମର ମଧ୍ୟରେ। অষ্টনেত্র পানি আয়ুধ তুহি তার বিচ্ছেদে, হরি হরি নব অনাই মেলি অর্ণব মধ্যে। অষ্টনেত্র কাহার? ব্রহ্মাঙ্গর। ব্রহ্মাঙ্গর চারিটা মুখরে আঠুটা আখি। অষ্টনেত্র অଛନ୍ତି ব্রহ্মা। বুঝলা? অষ্টনেত্র পানি, পানি হচ্ছে হস্ত। অষ্টনেত্র পানি, পানি বলতে হস্ত। অষ্টনেত্র পানি আয়ুধ, আয়ুধ বলতে বেদ। বেদ সম্পৃক্ত কন্যা হচ্ছেন বেদমতী। বেদমতী মানে সীতা। হে প্রভু, মর্কট ମାନଙ୍କ দ্বারা পর্বত গুড়া বুহাই আনি অর্ণব যে সমুদ্র, সমুদ্ରରେ ପକେଇ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲ।
से समय आपको डुंगुची मूषा मध्य साहाय्य करछि प्रभु केमिति बाली रे गड़ जाए पानी रे गड़ जाए पानी रे गड़ जाए बाली रे गड़ जाए सही समय हनुमान पादड़ बाजी डुंगुची मूषा से डुंगुची मूषा जिते मूर्छित होगा आउ जत हनुमान थे समस्ते मरीगला मारिदेला किए मरीगला मारिदेला ना डुंगुची मूषा हनुमान मारिदेला आजिकल दुनिया तो जड़े भल पड़गले जड़े देखी पारे सब हनुमान भावती खाली गोटे हनुमान रामचंद्र भक्त बोली भावुची आमको से भावुना से कौन कले मरीगला मारिदेला गोटे भूल गले रामचंद्र पचारे किए मरीगला मारिदेला ना डुंगुची मूषा हनुमान मारिदेला कौन करिया हनुमान टाक मारिदेला भगवान रामचंद्र कहले केड़े बड़ कथा कहूछ से डुंगुची मूषा को हस्त में धरबी जीवन देवी पचारिया से जोटा कह सेटा करिया डुंगुची मूषा हस्त में धरदेले तीनोटी रेखा काटिदेले जीवन देदेले दयालु पुरुष रामचंद्र पचारे हे डुंगुची मूषा तुमको हनुमान रात बाजिले बोली मूर्छित हो पड़िथिल समस्ते कहउछंदी हनुमान को मारदेवा तुम कौन कहछ हे प्रभु केड़े बड़ कथा कहूछ हे प्रभु मो छार डुंगुची मूषा किए तुम्हें स्वयं भगवान रामचंद्र की हनुमान लातड़ बाजी मारिला बोली मो आपण हस्ते रही प्रभु नहीं नहीं हनुमान को अमर बर प्रदान कर हनुमान को अमर बर प्रदान कले से दुईटी ना देले मशाटा को कहले से हनुमान को कहले तू दी लोक ना मिसले से तू दीटा ना मिसी करी सेतु बंध बांधी थिलो आउ लंका को दमन करथिलो तापर कौन करथिलो रम्य नगर बामा पासरे बामा श्रेष्ठ खेलिनो अभिषिक्त होई राजरे प्रजा वृंद पालिनो स्थित भूखंड अनुजरे पदप विमान विमार्गे चलिल सरजु परिपूर्ण स्थित भूखंड अनुजरे प्रदत्त विमान विमार्गे चलिल सरजु परिजंत भय जे पानी रे पूर्ण होइछि समुद्र अवस्थित लंकागढ़ हे प्रभु रामचंद्र आपण लंकागढ़ को जाई रावण को विनाश करी विभीषण को राजपण करते राज अभिषेक करथिल परिपूर्ण स्थित भूखंड अनुजरे प्रदत्त विमान की पुस्तक जान रे बसी विमान की आकाश मार्ग रे सरजुम्न चित्र को जाइथिल तापर कोन करथिल रम्य नगर बामा पासरे बामा श्रेष्ठ खेलिनो अभिषेक होई राजरे प्रजा वृंद पालिनो रम्य के सुंदर नगर हूँ अयोध्या रम्य नगर बामा पार्श्व बामा श्रेष्ठ खेलिनो सुंदर नगर हूँ अयोध्या बाम पास बाम सीता को बाम हस्त धरी प्रजा मान सुख शांति पालन कर सर्पट वाहन सुतापति शसन बिहरी स्तंभने केमी ऋषि कमुनि सर्पद वाहन सुतापति आननी शसने बिहरी स्तंभने घेरी ऋषि सर्पद की भ्रमर बाहन हूँ ब्रह्मांकर झी होती
ସୀତା ଋଷି ନନ୍ଦିନୀ କି ସୀତା ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପାଳନ କରିଥିଲ। ତାପରେ କଣ ଲେଖିଲେ କପି କପି କେତେ ଜପିଲା ଶିଳ୍ପୀ ତୁ ମୋର ଗଳ୍ପ ଧରି ଭଜିଲି ଦୁଃଖ ଭୋଲା ମୋର। কল্পি মানে কল্পনা করি করি জল্পিলা যে কহিনা শিল্পীকারটি বঢ়েইব হচ্ছেন যদুমণি মহাপাত্র। যদুমণি মহাপাত্র কହୁଛନ୍ତି হে প্রভু রামচন্দ্র ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳ୍ପ କର୍ମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ଦୁଃଖଟା କାହିଁକି ବୁଝୁନି ପ୍ରଭୁ। ସୀତାରାମ ଅଙ୍ଘ୍ରି ଆଜକୁ ହୃଦୟରେ ରାଘବ ବିଳାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାକୁ କରିଲ। বারে করমচন হয়গ্রীব ধ্যায়িক হই যদুমণি রচন। আহে সীতাধব কি রামচন্দ্র আহে সীতাধব মো ক্ষেত ক্ষেত মানে দুঃখ। আহে সীতাধব কি রামচন্দ্র মো ক্ষেত মানে দুঃখ। হে প্রভু মোর দুঃখটাକୁ মোচন কর প্রভু মোর দুঃখটিକୁ হরণ কর। যদুমণি মহাপাত্র লেখিলে রাঘবিলাস প্রথম ছন্দ শেষরে পদে লিখিଛନ୍ତି କଣ নবীন ভুবনেশ প্রতাপী বিরাধি বীর ঘোর বিনায়ক সিংহ শ্রীরাম ধাতা গ্রন্থে নবীন ত্রিকেশ প্রতাপী বিরাধি বীরবর বিনায়ক সিংহ নামরে ধাতা গ্রন্থে প্রচার। নবীন কি নূয়া দুর্গ কি গড় অর্থাৎ নয়াগড় রাজা শ্রীমান প্রতাপী বিরাধি বীরবর বিনায়ক সিংহ নামরে ধাতা গ্রন্থে প্রচার କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ରାଘবিলাସ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଥିରେ ଆମେ